ଆଜି ତମ ଫୋନ୍ ନାଇଁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦେଖାଉଥିଲା। ଭଲ ଅଛି କି? ଭଲ ଅଛି ତମେ? ଭଲ କରୁନ ମାତ୍ର ହେଲା ଭଲ ହବ ନାଇଁ ମାତ୍ର। କିରେ ଭଲ ହବ ନା ମାତ୍ର? କିରେ ମତେ କି লিপস্টিক? লিপস্টিক টা চার তো 5 রাউন্ড আইছি দেখবা। সতে সতে এই এ নিতা দিদি মুনা ভাই কিছু বডি না সেটা আমি দেখাউଛନ୍ତି। কাটিয়া কানু ଆମେ কোন সেটা কোন কাটনু এ কাটনু জোড়া কাটনু তুমি জোড়া সুন্দর চিনকো মা তুমি ভিডিও কাইট কর ফুলছ কে রে দিদিର ମ୍ୟାରେଜ ଟାଇମ ରେ ଏମିତି ସବୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଲୁ ଏମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲୁ। ଲାଗୁଛି ପରା ଏଠି ଲସି ଏବେ ଏବେ କେମିତି ବନାଉ? କିଟା ଅଛି? ଦହି ଅଛି, କଦଳୀ ଅଛି, ନା ନଡ଼ିଆ ଅଛି, ନା କଣଟା ଅଛି? କିଛି ନା କାଜୁ ଅଛି ନା କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। তুমি ଜଣେ ଆଇଲ କି? ତମେ ତ କାଲିକୁ ପଳାଇ ଯିବ। ହୋଏ କାଲି ତ ଗଲା ଏଠି କି ବୋଲ କଣ ହେଇଛି କେ ଜାଣେ। के यूट्यूब वीडियो के कॉमेडी चिड़ी केमती तो बजाना କିଛି ନାହିଁ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ବଜାରକୁ ତମ ନାଚବ ଆମ ନା ପାଡ଼ି ଦେଖିଥିବୁ। କିଛି କାମ ନାହିଁ ନାଚବ କିଏ ଦେଇଦେବେ ଆଉ ନାଚବେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ମାଡ଼କୁ 100 ଲୋକ ଲାଗାస్తే ଆମେ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଥିବୁ। सीटे में मुन्ना भाई आसे डांस करा बोलता ଆମେ କେବେ କିଏ ଡାକବେ ନାହିଁ। মই ডাকবে ନାଚବା ପାଇଁ ଦିଶରା କେତେ ମନା କରୁଛି। মই তো সবই ভাবি না তুই বিয়া নাই মই বিনো कर जाइथिबो ए मुन्ना बर्गर के मते मैरिज पार्टी रे बर्थडे पार्टी रे अटेंड करवा पे इच्छा नहीं किस पे बोले एक दुख लागबो कि नहीं जाऊ सन बोली मोर भी ठंडा होती ये सेंट्रा करा हिचे आमा दीदी बिगा रे মই नथि तमर मैरिज रे ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ हां मोर एग्जाम स्टार्ट हो ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। एटा सब निया तम गार देखो हां कोठी तम घर हमर घर के अछन माजी पिला अछन त माजी पिला थिले हाबा बोली एबे भाई भौणी सांग साथी थिबा भाई बड़ी नाही घरे न जणे त ଆଉ ଘରେ କିଏ ନାହିଁ? ହାଁ? ଗାଡ଼ି କାଢିଲା ବେଳକୁ ଛଅଟା तू केबे तो जीवा जी मैं आनो थिबो ना ना के दबदा होची ना आनो थिबी जो दलपुर पड़सी ले जोड़ा पलाइबे जा चलो कोठी ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ସିଆଡ଼େ ସେ कोठी जिबु अंकर गांजी प्रिय केबे काली को नहीं पड़ दिन को कोन पे जीविता एग्जाम अछि बोल पहुंचो होई साड़ी पड़ा एग्जाम दे बजिबु एम इन करो देखा की ना पर देखा मुन्ना भाई कोड टैटू बनाई एम लिखाई छी प्लस हाल कोठी हाथ रे की देखा बग नहीं को करला सार लिखते हो केते से देखला के मुन्ना लिखाई छी ना अगला क्लास मुन्ना
ହେଇଗଲା ତମର ଖାନା। କେତେ ବନାଇବା ଆଳୁ ଦମ ବନାଇବା ନା ଝୋଳ କରିବା ନାଇଁ ଝୋଳ କଣ ମତେ ଖାଇବାର ନାହିଁ। ହାଁ? ପଖାଳ ଖାଇବା ନା ଝୋଳ ବନାଇବା ଜୁସ୍ କ'ଣ ବନାଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ଆଗା। ଏବେ ପଖାଳ ଖାଇଲେ ନାହିଁ କି ଡାଇଜେସନ୍ ହେବ ନାହିଁ ରାତିରେ ପଖାଳ କେବେ ଖାଇବାର ନାହିଁ ଆମ୍ବ କୋଉଠି ମିଳିଲା ଏମାନଙ୍କୁ ହେଲା ଆମେ ଗାଡ଼ି ଆଣିଥିଲୁ।